Selama lemai ngagai semua bala kita tis mampai bergulang kami ba Aiban di pancar terus dari studio B RTM Kuching. Aiban sari tu hari 4 21 hari bulan 7. Bergulang aku Bumawin kita ngapun ke Aiban namai tu ngau berita tu. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud sari itu tadi nerima pingat tertinggi Pengakap Sarawak hari Majlis Pengakap Sarawak. Anugerah Bintang Pengakap Kenyalang Sarawaknya diserah ke Yang di-Pertua Majlis Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawanikom ngagai Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bak siti pengawak ke diatur Bak Rumahya Tuai Pemegai Benua di Demak Jaya. Tan Sri William madah pingatnya ketanda terima kasih ngagai pengawak di pejalai ke Tun Pehin Sri Abdul Taib ke megak kalaknya di Tuai Pengakap lalu diatuknya di Penaung Gerempung Pengakap Sarawak. Tuai Pemegai Benua Sarawak menggaknya di orang ti keterubahya nerima tanda basanya. Berbangunnya Tan Sri William madah kelimpah hari nyerah ke anugerahnya 7 penemuan merebasa pagi tadi yang ngelalu ke penatai Tun Pehin Sri Abdul Taib tanya ditemuai di pebasa ngagai pengawak nyerah ke pingat Pengakap Negeri Sarawak di keterubah kena 27 hari bulan tu ba Astana Negeri. Ba pengeraminya ialah lebih 60 ke orang dekat nerima pingat tau ke tanda terima kasih ke pengawak ngau jasa bala Tuai Pengakap ke Dulu Subak ba pengawak ngemansang ke Pengakap di Sarawak. Sama dekat nerima tanda basa bab pengeraminya ialah ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johri Tonopeng diterima pingat tertinggi Pengakap Kebangsaan. Rakyat Bukit Saban di Sepawah diatur bisi program Kedirimpu kena ngemansang serta nyulut bab perkara pelajar di pejalai nengah program pelajar Raban Bangsa Bukit Saban di penyandi ke Sapi Premier Datuk Amar Douglas Ugambas ba Dewan Masyarakat Sepawah. Program itu hasil buah runding Direktur Palan Pematian Pengajar Kampus Rajang, Dr. Abang Ismail Abang Yulhi, Kemegak Asal Ari Sepawah, kelimpari ngenak saup Ari Upis Pelajar Pelilih Betuang. Datuk Amar Douglas Kemegak Adun Bukit Saban madah pengawak berjadi ke program tu enan setipak ngojulu ati terdekat ngada ke mayuh hagi raban profesional bak mayuh macam pengawak. Tu berguna benar dikenan nentu ke rebat dudi uliah nampung ngerja pengawak pemansa menua ke pengelantang semua rakyat. Yang megak berasai gagal laban siti aribatan 7 program tu ianya mantuk lemiak sekolah nguasa bahasa Inggeris. Tegalnya ia ngau kaban Parlimen Betung Datuk Robert Lau Sencuat nyukung penuh programnya. Ia menggak ngelalau bala apa indai ngambil anaknya di kesuntuk belanja tegal anak nganjung anak nampung sekolah ngagai tikas tinggi agi laban mayuh agensi serta badan korporat nyedia ke biasiswa tau ke loan ngagai nembiak baka Yayasan Sarawak kerempung wang turut pelajar tinggi bangsa Majlis Amanah Rakyat Petroleum Nasional Berhad ngau Shell. Dulu agi hari itu, Dr. Abang Ismail madah bagi menua betuang patut bisik sebuah kolej matrikulasi laban jam kediatuk bisik 14 buah sekolah sekondari ti uliah ngisi masuk ke nembiak ngagai universiti baka Universiti Malaysia Sarawak. Anti kolej matrikulasi udah bisik di betuang Dr. Abang Ismail bisik bandar pengarap dekat ngada ke mayuh hagi bala graduate hari menua tempu ngauraban profesional Dudi Rila. Menteri Pemansang Orang Indo dan Biak-Biak Ngau Pengelantaran Bangsa KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah nerima serta nyukong perambu Undang-Undang RUU Anti Gangguan Seksual 2021 AGS 2021 tidak dikemendar ke Dewan Rakyat kemari. Berjakut bak sebengkap penerang yang madah sepengudah 11 tahun, penghujungnya RUU-nya dekat diwarta dikena nyediakan bantuk ngagai sidak, dikena kacau ngenak cara tikamah tak ke gangguan seksual. Datuk Seri Fatimah madah mayuh macam cara patut dikena nerang ke undang-undangnya ngagai semua ti nak ngira induk tau ke lelaki laban penanggulnya andaknya di bak induk aja tak megabak sekedar orang lelaki. Penerangnya megak patut nerang ke reti gangguan seksual empas ngagai mangsa cara ngagak riput bantu ngau sistem sukung ti diguna mangsa. Ia madah ndak mayuh mangsa datang ngagak riput pasal perkaranya kelebih lagi ngagai sidak ke bisi pangkat ngau udah beruang bilik. Laban tebal lagi sidak dekat ngari ke orang tinggerja penyalah hari tengetan ke hak mangsa ngujung ke mangsa hendak terima sebarang sukung serta bantu. Genang perkara bukai Menteri Pemansang Orang Indo dan Biak-Biak Ngau Pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah kelalunya di Menteri ti bertanggungjawab ngatur pengerami Ari Sarawak ti dekat disambut pagila ngarap ke rakyat Sarawak majak ngangkat ke semangat sayau ngau taluk ke menua bak dalam diri empu. Datuk Seri Fatimah tinguluk pengawal kepenudinya dia kediri nyambut pengeraminya bak stadium tertutup Sibu Demalam minta mensia mayuh sama nuat ngau ngitang menira Sarawak.
Ia maksud kerja kutuk lebuh merik penerang udah tinguluk pengawak ke penudi nyedia kediri nyambut pengeraminya bak stadium tertutup sibu. Mayuh macam pengawak bukai bisik diatur mayanya ila dikena ngirik semangat saya ngau terima kasih ngagai pengawak bala tuai kedulu Subah ngau kediatu. Sama bisik datai ianya Direktur Protokol Istiadat ngau pengatur pengawak Menua Sarawak Azlan Ali Badri ngau residen bagi Menua Sibu Wong Hee Sing. Yayasan Tungkul Sengayuh Sarawak ngau Universiti Teknologi Swinburne dekat ngatur pekit katun ngau Doodle dikena ngelaban penyakit kardiovaskular berserimbai ngau Hari Tungkul Sengayuh sedunia. Sapi Premier Datuk Seri Dr. Sim Kuhian madah kelibari ngiga orang kelandiak bak seni katun ngau Doodle hari benua tempu 7 pekit tu diatur ianya kena ngirik pemerhati pasal pengerai Tungkul Sengayuh ngagai raban nembiak. Datuk Seri Dr. Sim madah ke pekitu dikena merik peluang ngagai nembiak sekolah di Sarawak berguna ke teknologi digital ngau seni ngelukis seraya kena ngirik pemerhati pasal penyakit kardiovaskular. Lalu sidak kemenang hasil seni sidak dekat dipandang bak lobi Majlis Bandaraya Kuching Selatan kena 25 hari bulan 9 ngau bak kampus Swinburne Sarawak kena hari 1 hari bulan 10 tu ila. Mayuh macam pengawak tidak diatur jengkau berperisa pengerai ngau nadai berbayar mayanya ila. Ia maksud kerja kutu baam pengarang berita rambau Hari Tungkul Sengayuh sedunia diatur Yayasan Tungkul Sengayuh Sarawak di Kuching. Penerang kesiliat pasal pekituk tahu dipedak bak laman web UPES tu lalu hari bulan ke penudi nganjong peminta ianya 9 hari bulan 9 tu ila. Kilang sawit di Menua tu dilalau ni tiaka atur ngeluarkan angin ti bersih ngau masang sistem matau gaya angin ti meruan CEMS bakal ke udah ditetap ke UPIS Rampak Benua JAS dikena matau pengamah Rampak Benua. Direktur ya Hamzah Muhammad madah ke perkaranya patutnya dikaatur nagang ti ulih ditumbuh bak kilang serta kena nyapai ngau ditiah ke ikas ngeluar ke effluent ti meruan. Hamzah madaka atur ngeluar effluent tu uliah dicapai dengan cara prestasi sistem pengolahan effluent kilang. Lalu sistem CEMS nyedia ke penerang pasal penyampau utai kamah tidak dikeluarkan dari kilang sawit baka oksigen, karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, ngau nitrogen dioksida. Gena CEMS, JAS uliah buliah data ngadu ke data serta merik data ngena online. Hamzah maksud kerja kutu bak pengawal alai berjadi seminar pematuhan kilang sawit ngagai Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 berserimbai ngau Hari Rampak Menua sedunia tahun 2022 Tikas Menua Sarawak di Kuching. 200 ikut orang nguluk seminar seharinya tinyedia ke pelasar ngagai pemekut industri sawit dor berkongsi ke penerang kelimpari mantu UPS ngulih timbal balas pasal penanggul nitiah ke atur Rampak Menua bak raban pengilang sawit. Raban Penyaga Pengelikun Orang Periman APM Sarawak dipinta majak berjalai ke pengawaknya di Sekretariat Komiti Penyaga Penusah Menua Sarawak. Direktur ya Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam PA Abdul Wahab Rahim beri terima kasih ngagai Raban APM di bergempur ngau Terabai Menua napik serta berjalai ke pengawak ngau nyulut lebuh Menua dituntung pandemik COVID-19. Taja pihak Abdul Wahab Rahim madah kelimpah hari nentu ke Mensemayuh Meruan Likun APM megak mantuk mutar ke pandemik COVID-19 tajanya ukai batam pengawak sidak ke benar. Yang maksud kerja kutuk bak pengawak bergempuruk bergulai ngoraban APM Pelilih Kuching. Sekedar kategori penyalah bisik nambah tajak penyampau kes jenayah di Kuching bisik nurun 28% baripun nintiang tahun ke Pemandu Baru. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Ashmond Bajah madah bak timpo kesama penyampaunya bisik nurun ianya 454 kes anti dibanding ke 633 kes bak tahun Siti tu kemari. Yang saya sebutkan tadi, keseluruhan memang keadaan jenayah di daerah Kuching menurun negatif 28.83%. Tetapi beberapa kategori jenayah yang meningkat yang saya sebutkan. Yang pertama rogol. Kemudian yang kedua kecurian kenderaan khususnya motosikal. Dan ada juga kenderaan-kenderaan yang lain seperti 4x4, kemudian kereta-kereta yang jenis sedan. Dan yang ketiga peningkatan berkaitan dengan kes-kes samun khususnya samun melibatkan premis yang beroperasi 24 jam. Kes sencuri perengkap pengangkut nambah 336% atau ke 48 kes anti dibanding ke 11 kes bak timpuh kesama tahun 2021. Kes masung orang megak nambah 85% ianya 13 city kes bak tahun tu anti dibanding ke 7 kes bak tahun 2021. Ngau kes ngerumpak megak nambah 36% ianya hari 14 ngagai 19 kes bak tahun tu.
Taja pihak sekedak kes mujur diputar ke nyengkaum kes encuri perengkap pengangkut ke alai 7 ikut orang udah ditangkap ngaugetan ke suspek kes ngerumpak. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang beritahu dah pengawal bergelumuk nintiang bulan polis pelilih Kuching. Dulu agar itu ACP Ashmond minta raban polis berjalan ke blueprint ti dilancar bak bulan 3 tu kemari ngena saub mensia mayuh bak mayuh bengkai agensi nyingkau media rama dikena nagang kes jenayah. Bap pengeraminya megak ia bisik nyerah ke setepikit tanda basah ngagai raban polis ti mujur mutar ke sekedak kes besar apin namak kuda. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lemah itu. Jaga pembersih diri. Jadi ngotok aku Bumawin madah ke diri mupo dulu.